হরে ওং নমঃ বাসুদেবায়। শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোবিন্দনায় নমঃ নমঃ। জয় শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। समस्त दिव्यात्मा साधु संत मानू को ब्राह्मण देवता मानू को महेशी मातृशक्ति माँ मानू को आउ कृष्ण रस पिपासु राम रस पिपासु भक्त वृंद मानू को ए ब्रह्म मुहूर्ते गोपाल नरोत्तमर अनंत कोटि मथा लोटा प्रणाम। आज्ञा आज आम श्रवण करवा भागवत कथा। तेरे जय और विजय प्रति ब्रह्मांकर पुत्र मानकर सनकादि वैकुंठ अपरर ने अभिशाप दौरान तेरे आसंदो आम जाना सनकादि वैकुंठर छटी द्वार पार हुए सप्तम द्वार आज्ञा प्रवेश कर कहीं ना भगवान विष्णु और नारायण को दर्शनाभिलाषे से मैंने आज्ञा जाइछन्ति। सेठारे जय आउ विजय ठिया होइतिले जे कि आज्ञा दुई जन द्वारपाल से भगवान द्वारपाल सनकादि भगवान प्रासाद रे प्रवेश कराइबा बेले जय विजय से अटकाई देले। आ सनकादि कहले आमे तो आम माता पिता लक्ष्मी नारायण को भेटिबा को जाउथले हो, तुम्हें आमको कहीं अटकाइल? हेले आमे तो कोपिनी धारी जितेंद्र ही कोपिनी धारी भगवान का दर्शन पाई गले जितेंद्र हुए जीवाकु हेवा एक कथा कहते ब्रह्मांकर पुत्र माने। तेरे द्वारपाल सनकादि को कहले भितर आज्ञा मिले आमे आपण को प्रवेश अनुमति देवु, आदेश न मिलवा पर्यंत आपण एठारे ठिया होइथांदो। तेरे सनकादि या शुणे क्रोधित हो गले। तेरे क्रोध कामानुज कामर सान भाई अति सावधान हेले काम को मारी पारिब, किंतु तार सान भाई क्रोध को मारिबा कठिन। आउ कामर मूल संकल्प है ज्ञाने अन्य का कथा शरीर को चिंता करो नाहे, काम ताको पीड़ा दे पारे नहीं। ज्ञानी पुरुषर पतन काम द्वारा होई न थाए, क्रोध द्वारा होई थाए। आज्ञा चिंता करंदु, आज्ञा विचार करंदु। प्रत्येक जिनिस सब ही अनिष्ट करे केवल आपण मानकर ए संसार समस्तर आज्ञा क्रोध। छठी द्वार पर ही ज्ञानी पुरुष आगे जाउथिले, किंतु सप्तम द्वार रे जय विजय तांको अटकाई देले। जोगर सातटी अंग वैकुंठर सप्त द्वार जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा या जोग द्वारा सप्त अंग ये सातटे द्वार पर हेले ब्रह्मा साक्षात्कार हुए। आज्ञा देखु के भागवतर सुंदर उपस्थापन। आज्ञा जोगर सप्तम अंग को सिद्ध करने पर वैकुंठ रे प्रवेश मिले। ध्यान अर्थ एक अंगर चिंतन, शरीर और नेत्र को स्त्रिय करवा ही आसन, सर्वांग चिंतन ही धारणा। तेबे सीधे विघ्न करे साधक जीवन शेष पर्यंत सावधान रहिबा उचित। तेबे जय विजय प्रतिष्ठार दुईटी स्वरूप सर्वांग चिंतन रे सीधे प्रसिद्धि बाधा सृष्टि करिताय। सीधे मिलिबा परे प्रसिद्धि मिलिताय, सेवारे प्रमाद सृष्टि कले पतन हुए। जय अर्थ स्वदेश रे प्रतिष्ठिता, विजय अर्थ परदेश रे प्रतिष्ठिता। जे लौकिक प्रतिष्ठा रे फसी जाए से परमात्मा ठारू दूरे जाए। आ भगवान का राजमहल सप्तम द्वार रे जय विजय कीर्ति और प्रतिष्ठिता जीव को अटकाई देले
କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ମୋହ ଜୀବକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନାମ ରୂପରେ ଫସିଯାଏ। ନାମ ଓ ରୂପର ମୋହ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଫସିଗଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୋହ ଆସିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସନକାଦିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସାତ୍ୱିକ ଥିଲା। ଦ୍ୱାରପାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ସନକାଦିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଭିମାନ ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା। କିଛି ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀଭିମାନରୁ ମରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳିଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକା ହେଲେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ କର୍ତ୍ତା କାମ। ଆଉ କଶ୍ୟପ ତିତିଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କାମ ବାଧା ଦେଲା। କାମରୁ କର୍ମ ନାଶ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋକବାଧକ। ଲୋଭ ଭକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୁଏ। ଆଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଆଉ ବିବେକରୁ କାମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାମୀ ଓ ଲୋକାକୁ କିଛି ତତ୍କାଳୀନ ଲାଭ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧୀକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ତାର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟିକି ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଉ କାମେ କର୍ମ ନାଶ ସ୍ୟାତ କ୍ରୋଧେନ ଜ୍ଞାନ ନାଶନମ୍ ଲୋଭାନ ଭକ୍ତି ନାଶ ସ୍ୱାତସ୍ୱାତ୍ ତତ୍ରଂ ତ୍ୟଜତି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ତ୍ରିବିନ୍ଦ ନରକସ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନାଶନମାତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧस्तथा ଲୋଭା ସ୍ୱାଦଂ ତ୍ରୟତ୍ୟଜତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋଭ ବାଧକ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବସ୍ତୁ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବସନ ପାଇଁ ଶସ୍ତା କନା ଆଣେ, ପୁଅ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ କନା କିଣେ, ବେଣୀରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କନିଅର ଫୁଲ ଆଣୁଛି। ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନେକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ନିଜ ଅଥଚ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ତେବେ ସନକାଦିକା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? କ୍ରୋଧିତ ହେ ଜୟ ବିଜୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଥରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ବିଜୟକୁ ଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଷମତା ଥାଏ, ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷମତା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଧାମରେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ରହିବାକୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଯେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସନକାଦି ମାନେ ଅଭିଶାପ ସନାତନ ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଜୟ ବିଜୟକୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାବଣ ହେଇ। ଏବେ ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ହେଇ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେଟା ଯୁଗ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।